फेमस सबरे हम यूट्यूब चैनल रे पुणी थे आपको स्वागतम जनावि। तो मुझे बहुत दिन ब्लॉग करूँ तो आज मु कौड़ी जाऊँगी आपको निश्चय यही ब्लॉग रे देखी। तो चलतु मु बर्तमान रेडी कर सब रखीदे मोर ड्रेस पटा पानी बोतल धरी कहीं बहुत दूर जगह मुझे जाऊँगी। तो ब्लॉग्स रे आप मीट करें। तो देखो यहाँ हूँ मो घर बाबू आमर कांदोड़ धरिकी आसी देखु आमर सकाଳେ आज रोषे हम यहाँ। तो बाबू केते सुंदर भाव में सका सका परिश्रम करुँच बहुत भल। बर्तमान मामा घर मुझे आसी घर टू आम घर डिस्टेंस रोचे। तो मामा अच्छा ना मामा कहते काली कुणिया घर जावा बोली कहते। तो मामा एडी मु देखिली तो सी कौन कर पॉलिश करुँच जोता देखु आमर ये पाइप पानी जोगाजोग सुविधा अच्छी। आ मामा धुआ धुई करुँच ये रेडी है बर्तमान आम दीदी घरे बाहर। तो ये बालू मु देखिली यहाँ हूँ आम भालू बोली कही था छोट सुखी उड़े रोचे छोट कुकुरटे। तो केते सुंदर हाई मारुची शुला। तो जा खेल कर देख केते सुंदर लगुच। बर्तमान आम 3 जन रेडी होकर बाहरी बाइक जर्नी अच्छु। तो देखु आगरे जहाँ व्यू आपको देखिपारे। तो देखो एपटे पहाड़ शिखर केते सुंदर लगुच। ये पहाड़ रे ना कौन जानते आप जनईदिंतु कमेंट सेक्शन रे पुणी आपको रिप्लाई दे पारि। तो देखो प्राकृतिक दृश्य गुड़िक केते सुंदर भाव में देखा पाचे। यपटे चारिपटे गछपत्र लगे केते सुंदर व्यू आम देखा पाचे। आपको उपभोग करने सकाशे मु भी उपभोग करें। मामा आमर ड्राइविंग करुँच केते सुंदर भाव में ड्राइविंग करुँच। आम बहुत केयरफुली जाऊँ कहीं 3 जन बाइक जर्नी अच्छु। चांदीपुर मोहना देवपंडी छकरे अच्छु। बर्तमान बस रू बुले पड़ू आ गोटे बस धरबार अच्छी। 2टी बस जर्नी करने भितर मु निद गली मोहनार सीन देखाई पाली ना। यहाँ हूँ अड़वार सीन आपको देखु किपर रोचे। प्रायतः यपटे मार्केट बसुचे यहाँ छकड़ा प्राय गाड़ी आसवा जा कर सैड्रे वीडियो शूट कर बुलाबुली करुँची। मु प्रथम थर कर जाइए पड़खटे भी आपको देखिपारे। आपर छोट छोट सब अच्छी ये गोटे पड़खटे आपको देखिए पूरी प्राय केते किलोमीटर आप निश्चय पढ़ी जानीपारे। हड़बा क्रॉस है छोट छोट गाँ गुड़िक थिला किंतु मु कही पारली ना बा मन पड़ुनी। यहाँ हूँ पानीगंडा छक रातिर सीन। यहाँ पानीगंडा टू ढेपागुड़ा जावाई बर्तमान पिचु रास्ताटी है। ए रास्ताटी तैयारी प्रायतः 5 वर्ष है। तो मु प्रथम कर जाऊँगी गाँर परिवेश आपको देखिपारे। आउ ए गाँर रास्ता किपरि टर्निंग आपको मु निश्चय ये ब्लॉग्स रे देखिपारे शुणी पारे। देखंतु आउ व्यूटी भी भल लगे। देखंतु केते टर्निंग मारी मारी आम जाऊँ प्रायतः बाइक रे जाऊँ। तो यपटे केते आम प्राकृतिक सौंदर्य गुड़िक भी आम पाचे ए एरिया रो। देखंतु यहीपरी जो प्रकार नुआ नुआ रास्ता तैयारी कहले न सरे। यहीपटे साइड टोटाली वाल भी बंद है। तो टर्निंग रे जाऊ जाऊ आम प्रायतः एपटे केते सुंदर व्यू आम संध्या मुहूर्त देखा पाचे। समय बाजे प्रायतः 5टा पाखापाखि जाऊँगी। सूर्य किरण बढ़ुची देखो रेड रेड दिशुची। तो टर्निंग मारी मारी जाऊँ किंतु टर्निंग केतोटी अच्छी मुझे प्रबल घाटी अच्छी ना जानी एरिया प्रायतः काजू गच बेस लगाती। देखो काजू गच गुड़िक रास्ता कड़ प्रायतः खाली काजू गच ही देखा पाऊँ। पर्वत सारा प्रायतः काजू बेस रोपण करती। पर्वतर काटी प्रायतः एम बगड़ विशेष करूना।
ବେଶୀ ଚାଷ କରନ୍ତି ଏହି ଜାଗାରେ। କାନ୍ଦୁଳ ଆଉ ପର୍ବତମାନଙ୍କ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି ଗଛ। କି ଗଛ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣାଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରାୟତଃ କହୁଛି ଶୁଣାଉଛି। ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ୱର୍ଗ ବଣ ବେଶୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିପାରୁନି, କେବଳ ରୋଡ଼ ସିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ହାଲିଆ ହେଇଗଲି କଥା ହେଇ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ଭ୍ୟୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତ କେମିତି ଯାଉଛୁ ରାସ୍ତାର ଭ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖନ୍ତୁ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଡେପାକୁଡ଼ା ଭିଲେଜ୍। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଡେପାକୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତ ଏପଟେ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି, ମାଲ ଗାଡ଼ି ପ୍ରାୟତଃ ସାଇଡ଼୍ ଯାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଡେପାକୁଡ଼ାର ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ହେଇଛି। ଛାତ ଘର ଅଛି, ଟିଣ ଘର ଅଛି, ଚାଳ ଘର ବି ଅଛି, ସବୁକିଛି ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ପାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଖୁଡ଼ିମାଙ୍କର ଘର। ବହୁତ ବଡ଼ ଘରଟିଏ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟତଃ ଜଏଣ୍ଟରେ କରିଛନ୍ତି, ତିନି ଭାଇଙ୍କର ଘର ଏଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ କାମ ସବୁ ସରିଯାଇଛି, କେତେ କାମ ଜାରି ହେଇକି ଅଛି। ତ ଏପଟେ କବାଟ ପଡ଼ିନି, ଆଉ ୱିଣ୍ଡୋ ପଡ଼ିନି। ଏପଟେ ସିଡ଼ି ଅଛି ଟପ୍ ଯିବା ପାଇଁ, ଛାତ ଉପରେ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ କୁଟି କାମ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର। ତ ଏପଟେ ଆମର ଜେଜେମା ଅଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ସିଲିଂ ଆଉ ଦିପାଲ ମାନଙ୍କ ପ୍ରାୟତଃ କାମ ସରିଗଲା। କୁଟି କାମ ଆଉ କେତେ ଛୋଟମୋଟିଆ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପଟେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଘରର ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର। ଏଇଟା ଆମର ଡ୍ରାଇଭର, କେବଳ ମୁରୁକି ଅଛନ୍ତି, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ତ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଲାଗୁଛି, ଖୁଡ଼ିମାନଙ୍କର ସାହିର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏପଟେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର ଆମର ଏପଟେ ସେପଟେ ମୋଇକି ରହୁଛନ୍ତି।
ଘରର ଚାରିପଟେ ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରାୟ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ହେଇଛି ଘର କାମ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ସବୁରେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥାନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ଯେଉଁଠି ଯାଉଛି ସେଇଠି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିବି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିବାର ସୀମା ବି ବିଶେଷ ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ବି କହିପାରୁନି, ବଟ୍ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କରୁଛି, ସଦା ସର୍ବଦା ଜାରି ରଖିଥାଉଛି। ତ ଦେଖିଲେ ଶୁଭ ସକାଳର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ଏଗେନ୍ ବସ୍ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛୁ। ତ ବସ୍ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼ ହେଇକି ଅଛି। ତ ମୁଁ କୋଉଠି କ୍ୟାମେରା ନ କରିକି ଝରକାରେ କ୍ୟାମେରା କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଝରକାରେ କ୍ୟାମେରା କଲେ କ'ଣ ଭଲ ଆସିବ କି? ଆପଣମାନେ ଏପରି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? Look at the Mohana picture, market and beautiful place. See now next vlog's video. Thank you so much everybody. See you again.